स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 8 शातिर चोरों की गिरफ्तारी। बीजापुर जिला ग्रामीण पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए 8 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की है। ये लोग पिछले कुछ दिन पहले बबलेश्वर के वाइन शॉप और गैस गोडाउन के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। चोरों ने बताया जा रहा है कि इनसे 29,000 नकद, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल, 1 DVR, 2 बाइक्स और 1 गुड्स वाहन सहित कुल 5 लाख के सामान जब्त कर लिए गए हैं। इन शातिर चोरों से इसकी जानकारी प्रेस नोट के जरिए जिला SP अनुपम अग्रवाल ने दी है। ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ಇದೀಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ. ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರ್ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಡೆಸಿವ್, ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಡಿಸೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವುಡ್ಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಂದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗಾಗಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿಸಿ. ಸ್ಥಳ ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪೋರ್ವಾಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಿಸೈಡ್ B2 ಶೋರೂಮ್, BLDE ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845261538 ಹಾಗೂ 9448917203. आपके घर की खूबसूरती का साथी A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स। अपने घर की खूबसूरती के लिए हर तरह के फर्श, बाथरूम टाइल्स और आंगन को दिलकश बनाने पार्किंग टाइल्स और चमकदार वेट्रीफाइड और कड़पा कम दामों में आपके बजट और आपके सपनों के घर का हमें है ख्याल। आकर्षित और मन मोह लेने वाले डिजाइन के साथ आज ही विजिट कीजिए A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स, अतनी रोड, पुष्कर नगर, SYN 752 बीजापुर। मोबाइल संख्या 8073639921 7411651430 पर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।